Okay, so next is question number 5. 0.2 kg tennis ball strike the wall horizontally with a speed of 100 meter per second and it bounce off with a speed of 70 meter per second in opposite direction. So as you can see here, I already draw a sketch 2 diagram. Okay, actually because this question is not given by the diagram. Jadi diagram kita kena lukis sendiri. Okay, so kat sini saya buat 2 pilihan diagram. Okay, which are the wall is to the left and the ball is strike towards wall to the left lah. Okay, then for diagram B is the wall to the right, the wall at the right, so the ball is going to the right. Maksudnya dia nak strike the wall lah. So wall ni saya letak belah kanan. Gambar ini saya letak wall sebelah kiri. So nampak tak lukisan dia? Initially the ball going to the wall with the negative 100 meter per second sebab arah dia ke kiri, and then the bounce back with 70 meter per second ke kanan. Okay, so kalau diagram B, dia pergi dengan 100 meter per second for initial, strike the wall with 100 meter per second ke kanan means positive, and then bounce back with 70 meter per second ke kiri. Okay, so the question asks you to calculate the magnitude of the impulse delivered by the wall. Okay, sepatutnya ayat dia ni dia letak magnitude kan. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun kalau awak tak letak sign. Okay, tapi kita rasa kita nak belajar benda yang betul lah. Okay, so saya ajar dulu how to calculate for diagram A. For diagram A, so kita punya formula impulse is J is equal to mv minus mu. So mass is 0.2. Mass is 0.2. Okay, times with V. V ni saya factorize lah kat luar. Maksudnya M tu saya factorize keluar. So V kita adalah 70 minus, okay, negative 100. So kita akan dapat jawapan kat sini adalah 34 NS. Okay, so let's say saya kira untuk yang ball waktu diagram B. So J is equal to mv minus u. Okay, so 0.2 V adalah negative 70 minus with 100. So you will get negative 34 NS. Okay, so sekarang ni perasan tak ada 2 jawapan. Okay, kalau diagram, you lukis diagram B, you akan dapat jawapan negatif 34 Newton second. And kalau lukis diagram A, you akan dapat 34 Newton per second. Kalau ikutkan soalan ni, dia sebut perkataan magnitude, maka jawapannya adalah 34 Newton per second. Sepatutnya jawapan ni satu lah. Sepatutnya jawapan ni. Sebab dia cakap pasal magnitude. So kalau contoh soalan dia tak sebut pasal magnitude, dia potong magnitude ni. Okay, dia cakap calculate the impulse delivered to the ball by the wall. To the ball by the wall maksudnya dekat sini adalah mass yang kita guna adalah mass ball. So memang dah direct dapat lah. Yang ini adalah impulse to the ball by the wall. Faham? Okay. Kalau contoh saya tukar ayat dia, dia kata dia nak delivered to the wall. Sekejap. Dia tukar ayat, dia kata nak to the wall by the ball. Contoh. To the wall by the ball. To siapa? To the wall. Okay, tapi dia nak to the wall. Tapi kita guna mass apa? Mass ball kan? So jawapan you just alternate saja. Maksudnya kalau nak jawapan to the wall by the ball, untuk case A dia akan jadi negatif 3/4. Jadi negatif 3/4. Dia akan jadi untuk to the wall ni, yang ni, kalau jawapan ni kan, untuk yang ni, dia akan jadi negatif 3/4 NS. Untuk jawapan yang ni, dia akan jadi 3/4 NS. Dia jadi terbalik je sign dia. Sebab kita nak to the wall by the ball. Sebab kita guna mass ball. Bila guna mass ball, kita akan dapat automatic yang ball to the wall. Okay, faham Sebab tak bagi pun dinding punya
dia punya mass. Okay, so dekat sini jawapan dia mana satu betul. Okay, so jawapannya sebenarnya adalah 34 Newton per second kerana disebut perkataan magnitude. Tapi kalau tak sebut perkataan magnitude, jawapan you yang betul adalah based on diagram yang awak lukis. Kalau awak kata diagram awak diagram B, okay, diagram B, diagram ni, dinding sebelah sini, okay, so jawapan you adalah negatif 34 Newton per second. Contoh, kalau tak sebut perkataan magnitude. Okay, kalau untuk A, you akan dapat jawapan 34 Newton per second. Macam tu lah. Okay, so next. Okay, the ball is in contact with the wall with 10 meter per second. Okay, determine the magnitude of average force exerted by the wall on the ball. Okay, maksud dia ni. Okay, so dia nak cari exerted to the wall on the ball. Sama juga maksudnya adalah to the ball by the wall. Okay, so sekarang ni soalan dia cakap dia nak magnitude juga. Okay, magnitude. Magnitude ni kita consider sangat lah dia punya sign direction kan. Tapi kalau boleh saya nak ajar awak supaya awak faham. Okay, contoh kalau tak sebut perkataan magnitude, tak sebut. Dia tak sebut. Dia just cakap determine the average force exerted by the wall on the ball. Maksudnya sama maksud dengan to the ball by the wall. Okay, maksudnya pada bola lah. Okay, pada bola. So sekarang ni kita ambil formula bagi dia nak time, dia nak force kan. So kita ambil formula bagi impulse. J is equal to FT lah, yang ada relate dengan force. So force is equal to J divided by T. So J tadi kita kira dekat atas ni, J ni kita kira dah dekat atas ni. Jadi awak ambil mana satu awak nak. Contoh saya pilih diagram B lah, saya ambil yang ni. Ni yang hitam ni, sebab ni adalah jawapan untuk ball to the ball by the wall Okay, 34 Newton per second saya akan letak negatif lah, sebab saya kena ambil sign dia juga. Ni saya nak ajar cara yang betul. Okay, 34 NS. Okay, 34 divided by 10 milli times 10 to power of negative 3. So berapa yang kita akan dapat? Okay, kita akan dapat 3000 negatif 3400 Newton. Okay, so faham tak kat sini maksudnya kalau dia kata magnitude, you ambil je lah nilai 3400 Newton. Kalau dia sebut pasal magnitude, okay, dia nak magnitude ni. Okay, magnitude. Berapa jawapan dia? Okay, jawapan dia adalah 3400 Newton. Kalau dia sebut pasal average force saja, tak sebut perkataan magnitude, maksudnya kena letak negatif 3400 Newton. Soalan ni tak ada gambar rajah. Jadi jawapan kita akan bagi dua pilihan lah. Maksudnya macam tu. Kalau dia minta impulse, average force, tak sebut perkataan magnitude, jawapannya ada dua pilihan lah. Di mana kita based on your diagram. Okay.